Ujua-jua kekelengan Tuhan Yesus Kristus senina moria. Ijaba pe kita ringan. Maka sepak sana sikap kita guna RPA. Maka arah pak senda ate kami nurikan sada bagin rikutkan. Bahan pe anta si jadi tambah guna nikapkan dirinta. Nahkan bahan pe aman kekelengan ta ibas runggun tah pe sektor tah. So pe sioge pustaka si badia si jadi bahan pe anta. Mari ras kita lebih ertoto kita. Puji sembah kami man Tuhan si mada gereja, si empuna geluh kami, wujur Tuhan. Tak kami geluh kami tetap ipekenakena Tuhan, i jaga kawali temani Tuhan, i japa pe kami ringan. Ersada kami Tuhan ibas toto enda, ersada kami ibas katandu si jadinakan pertendin kami. Maka buka pinggel kami, gelah banci raduras kami, dengkehken, ngertiken kata si oge kami, alu bage rah ngasupna kami, encibalkan kegeluhan kami bagi singena ate Tuhan. Sampai tindu kami alu kesahandu si badia, gelah raduras kami, ngantu sisa dengan make kencai bas geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan. Kata dibatasi geluh, kata dibatasi iberitakan, ibas gelar ndu kami ertoto. Amin. Pustaka si badia, kata dibatasi jadi nakan pertendinta, Roma 10:5 ayat 7 sah 10 telu. Roma 10:5 ayat 7 sah 10 telu bagenda isuratkan. Berita si meriah isahkan pe man kalak silabo Yahudi. Bagi Kristus nggo ngaloken kampe alokenlah temandu sapi-sapi kam gelah terpuji di bata. Sabab ku katakan man bandu maka Kristus nggo erdahin guna kalak Yahudi lako encidahkan maka dibata setia ibasnahkan padan naman ninin tanai. Janah gelah kalak silabo Yahudi pe banci muji dibata arkiteken perkuah Athena. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia. Maka ku katakan bujur man bandu i tengah-tengah bangsa-bangsa si deban. Rende me aku muji gelardu. Tole nina, o kam kalak silabo Yahudi. Meriahlah atendu ras bangsa pilihan di bata. Dit kape tole tersurat, pujilah Tuhan, o kam kerina kalak silabo Yahudi, pujilah ia, o kerina bangsa-bangsa. Bage penina Nabi Jesaya, turah metunas ibas urat isainari. Keke me ia pagi guna merentah kalak silabo Yahudi. Janah man bana mekalak silabo Yahudi pengarapan. Di batas sumbul pengarapan ialah demi kam alu keriahan ras kemalemenate. Erpalaskan kini tekenduman di bana gelah arkiteken gegah kesah si badiar tambahna pengarapendu man banam. Kata enda alu isahkan man banta alu tema muji di bata arah ngaloken teman. Janah dalam rangka HUT Moria GBKP. Kekelengan Tuhan Yesus Kristus senina muria khususna adisi perdeateken kegeluhan ta arah bahan pe anta piga waktu singgo lepas ija kita ibabai ngasup ngergaken perbedaan langen cabiak ta si erbage-bage. Tapi kecibalta ras baban geluh manusia pe lah kerina seri. Sienda megati mahan perukuran pengalokan kalak kegeluhan tape berbeda-beda lain-lain. Alula si Arab kerina enda mahan lid penggejapan maka kita itulak ibas lingkungan ta. Subuh ibas rumah pe banci saja lid pengalaman. Ija anak-anak ta si berbeda. Umpamana lid anak ta 4 nggo tubuh 4 kalak diberu. Jana pelimakan lit harapan anak elat diberu dilaki umpamana. Tapi tubuh diberu. Tempalit perukuran lah meriah ngalo kenca. Jadi lah si harap lit penolakan. Jadi setengah bas bertinari pe nggo igejapna maka ia itulak. Si pedua kan ibas lingkungan. Banci bas persekolahan lingkungan anak-anak ta. Layak kap nialoken. Lalit temanna. Iimbangi kalak melala sebab-sebabna. Maka
akap na sisada ia, kelunganan akap na ia. Terdauhun kecibal si bagi bahanca, li teman na si membuli ia. Ibas lingkungan redahin, banci saja bujur kita. Arkiteken sie, ya, lika teman ta sila senang ngidah kita, rikutkan kecibal ta, entah kebujur entah. Imbangina, lah kita ia lo kena. Deba mungkin penampilan ta, pesen ta, perwista, kurang ke gaya umpamaan, berbagai-bagai. Pengalaman-pengalaman kegeluhan si mahanca kita itulah la itemani ras deban-sedebana kecibal si bageda bacim peturah luka batin mela siakap ceda pusuhta entah ibuli uru-uru kalak kita sehma kali kesempatan si deban pe bancilane kita pang muat bagin nggo ndiri kita tridah lade kita pang nggo tempat duru saja kita arah pudi sebab nggo bene percaya dirinta. Pancilit saja pengalaman si bagian darupana. Entah teman ta memperlakukan kita la alu payo. Entah sakita pe memperlakukan kala alu cara si bagian darupana. Apakah teman ta banci, li teman ta si seri, li ka teman ta si hobi, sefrekuensi, se-circle, bestie. Maka saja teman talane kita ngasuk bergabung ras kalak si deban nggo tempat lingkungan ta kalak si deban pe tempalane banci bengket kubas kelompok tanai nggo kelompok si memang solid bagem ia jadi melalakal si rebahanca kelompok-kelompok geng-geng kecil-kecil enda banci jadi lani banci bengket kelompok ta apa kala terikuti na gaya fashion ta mungkin suka healing rasa debane maka nggo tempa rayo-ayo lit si milihi teman lit gengna lit ka asa genduari nggo ka berbagai-bagai kecibal si membeda-beda kenca arah bahan pe anta enda mesiman embaran Rasul Paulus ibas ia meritakan berita si meriah. Ija kalak Kristen kalak Yahudi, suku Yahudi, pengakap dengan maka ya statusnya lebih dibandingkan orang lain. Asalkan kalak Kristen si deban. Ija akapnya ia lebih istimewa. Pak sase berita si meriah ngoseh dengan bar man kalak silabo kalak Yahudi. Tapi status kejahudian enda merasa dia lebih baik dengan asalkan kalak si deban. Ibas situasi si bagenda kecibal si bagenda maka Rasul Paulus pengakap maka cara rukur si bage rupana harus iembari. Harus isuankan pengangkan si payo. Maka kini teken man Yesus Kristus rebahanca ialoken kita rikutkan kecibalta. Maka kalak singgo ialoken perpulungan sebagai ngawan ni perpulungan harusna nggo teraloken di tengah-tengah perpulungan sebab Yesus nggo jadi juru selamat ia ngaloken kita ugalitna ipala si Paulus pengajaran nenda alukai singgo ilakoken Yesus nandangi Paulus ras nandangi perpulungan la iperdeteken Yesus masa lalu termasuk Paulus ija Yesus la rayo ayo isepe yalo kena krina uga pape masa laluna si penting jeraya ngikutkan Yesus maka krina erpalaskan perkuah Athena keleng Athena ialokan erpalasenda maka krina singgo i lakokan Yesus singgo ialokan Yesus alulam pertimbangkan latar belakangna harus kepe perpulungan si kalak Yahudi khususna ngasup min ia ngaloken teman uga lidna apa adanya bagaimana sienda krina langen ca tujun Paulus nah kenca gelah terpuji di bata lah saja arah kalak Yahudi tapi krina kalak silabo Yahudi pe banci bebas merdeka muji di bata arah geluhna banci ibasia nari pe terpegi sora puji-pujiin man di bata. Dunia mempermuliakan di bata. Bangsa-bangsa muji di bata. Kerina kalak singgo ngalokan perkuah ati di bata banci rende.
Banci ngatakan bujur, i tengah-tengah bangsa silit Indonesia. Kalak silabo suku, entah pe kalak Yahudi, meriah hukur ras bangsa-bangsa sideban. Kata ras pengaju ende isakan Paulus man kalak Yahudi. Silanga ngasup ngalokan bangsa sideban. Pengket kubas perpulungan Tuhan Yesus. Kepeken harus i Yahudi ke lebih. Artinya kalak Yahudi ngenca punya status untuk menjadi bangsa di bata. Sebab sila kalak Yahudi harus i proselit, i Yahudi ke lebih. MC bari Paulus. Ibuka kena wawasan, isuan kena pengangkan si payo. Kerina bangsa-bangsa Indonesia idilo. Meriah ukur lah. Sebab ia tenkan di bata yang geluh selaku bangsa pilihan. Alumuat bagin nah kan puji-pujiin man Tuhan. Janah kata endang menainar isahkan man kalak silabo Yahudi. Ana sinan kitab endandai kutipan-kutipan ibas Mazmur, ibas Ulangan, ibas kitab Yesaya. Ngo isahkan enda. Di bata nggo ngaloken bangsa-bangsa sideban labo terjengkalak Yahudi ngenca tapi di bata kuasa nandangi doni ras krina isina bangsa-bangsa krina singgeluh idoni nda itepana geluh itruh perkuhatena engko menenari bagi si surat kendai kutipan-kutipan khususnya Yesaya uga kesusurut isai mepagi si merentah kerina bangsa dengan kerina bangsa pengarapan man bana saja segedang kegeluhenna Yesus Kristus kesusuran isa endaing di bata alu pengarapan di bata mau ulu pengarapan ia engkuhi kegeluhan kalak situ alu kerina si mahuli singgo ipanan kena nai man bangsana keriahan kemalaman ate jadi si kerajaan na enda mau pengajuk man banta kerina kekelengan Tuhan Yesus Kristus Moria GBKP ibasut Moria GBKP si penemplualuhkan uga kita iajuk ngamati ngergai ngaloken kalak sideban meriah ukurta terbuka ini lo krina bangsa-bangsa jadi temanta radu ras kita ngenanami kinulin kegeluhan si brekan di bata sebab warga GBKPP laneng cakalak karo ngor bagi-bagi sukunta meriah siakap sada rumah kita sada keluarga kita ibas GBKP enda kerina enda banci jadi sebab ngasup kita ngalokan kalak sideban. Ugalit na iya, apa adanya iya, radu ras kerina tinapa di bata. Moria GBKP ibas umur si bagenda. Ngo cukup dewasa, ngo kubas tahap si bagenda rupana. Kengasupan na ngergai sadara sideban na. Sebab guna sema kita ipilih, idilo di bata. Dilah ngasup kita sidahkan perkuah ate di bata. Kita sada keluarga. Keluarga di bata, ije kita si keleng-kelengan, si sampak sempatan, si alam-alaman, si toto-totonkan sadara si debanna. Janah, kengasu pentang ngalokan temanta, kalak si deban, tah ugagia biakna, ugagia sukuna, uga asal di ngelatar belakangna, krina tujunta, mempermuliakan di bata. Krina surah-suranta, rende muji di bata. Bagaimana kekelengan Tuhan? Bahan peanta, ikutkan metode si bahan ibas buku peanta maka kita bermeditasi. Arah meditasi enda, kita ngidah kekurangan tak sedekah enda. Si evaluasi, si refleksikan kekurangan tak kelepakan tak rikut ras pusuh tak. Mungkin pernah jadi korban, terluka. Ije i apuli di bata. Si alemi kalak si deban. Enda mau pendilo man bantah. Ibasut Moria GBKP enda. Selamat ulang tahun Man Moria GBKP ijapa pe kita ringan seh tambah keriahanta rah dewasana kita dengan banci kita jadi senina Man Moria sideban sebab ngasup kita ngalokan iya ugalitna ngasup kita rendeh muji di bata alusora si lain-lain tapi sungguh-sungguh luar biasa ngena ate di bata puji-pujinta. Selamat erpe aman banta krina di bata si masur-masur toto kita. Wujur Tuhan gendak katandu. Pengasup kami langenca terjeng belaskan katandu dengkahkan katandu tapi make kenca. Tanggung jawab kami menjadi pelaku firman di tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus kami ngor toto. Amin.